Sidai Thana Police Naritung Mungo Ongkore Cha Sal Achugo Manka Kebangma Sidikran Sidai Thana ni Barja Manjak Police Tangpang Mungles Pathari Nitu Dilbangbai Police Tiazate CRPF Jawandok Thanai Fa Sal Horono Puja Koktama Manai Chirine Mungo Ongkorjak Paithago Cha Sal ni Achuk Jorao Hungke Sidai Thana Bai Khobjak Pochim Chandapur Village ni Suru Kotna Parawo Kantaram Debromani Nogo Thangai Nairitu Bikha Manka Bosta Tai Dram Kupulung Kebangma Sidikran Nokfang Ajorawo Khari Yogi Manpono Police Nukhungni Borok Dulon Debromano Romitu Kha Opati Mungla Kitingai Sidai Thana ni Barja Manjak Police Tangphang Mungles Pathari Saga Manjangma Sidirokni Hatibo Rang Morok Kawunu 25 lakh Jotei Manka 280 kg Sidikran Opati Mungo Romjangai Dulon Debromani Mungoi NDPS ni Mamla Finjaka Tei Krak Yakri Sijangai Hini Saga আমাদের কাছে গতকাল রাত্রেবেলা একটা খবর ছিল যে চাঁদপুর ভিলেজের পশ্চিম চাঁদপুর ভিলেজের ছোট গুতনাতে একটা বাড়ি কান্তারাম দেববর্মা নামক একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে ড্রাই গাঞ্জা রিকভারি স্টোর করা আছে। তো সেই অনুসারে আমরা জয়েন্ট অপারেশন করি, সঙ্গে সিআরপিএফ স্টাফ ছিল এবং কিছু সময় আমরা রেড করি। ওই সময় কান্তারাম দেববর্মা পালিয়ে যায়, কিন্তু দুলন দেববর্মা নামে একজন ব্যক্তিকে আমরা ধরতে সক্ষম হই এবং উনি সেই কান্তারাম দেববর্মার মেয়ের জামাই এবং সে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। আমাদের কাছে এমন ব্যবসা ছিল। করা ড্রাইগাঞ্জের বাজার মূল্য প্রায় 25 লক্ষ টাকার মতো হবে। Lembosara Bagbariwo Tongma Rajashri College of Education and Skill College Tripura Hapangbai Goshimung Manjak Te Tripura University ni affiliated eba Rungkhungo Chitokja Kaisa English Medium College Oro Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Geology, Human Physiology, Geography, English, Kokborok, Political Science, History, Education, Philosophy, Sociology or subject of Porijago or Rungno Kotoro Pornerongno All India Competitive Amjamurungni Bagibo Magnang no Frungjago Rungsunaroni Bagai Thugai Juda Mentor Tongo Tei Tongo Bas Malkhuni Sepsap Tongo Kuchukbremni Laboratory Smart Class Babai Buri Naithok Krangjak Tongberni Bishingo Songsajak Rajashri College Khas Rangino Sabsutara Nobochawi Lekhapura Klaimano. My name is Pinky Debarma and I'm pursuing BSc in Geography Honors. Rajashri College is one of the best colleges I have ever met in my life. The teachers, the faculty, they provide us to empower in our life and to go for our beautiful future in our life so that we can grow in our daily life. And the teacher, they provide us mentor and they teach how to do the PowerPoint presentation and they encourages us to know about more ability to grow in our environment. Ani mung ka relax derma ang geography department ni o college so ang tak second year kalayo bebak mane jeng je college kata phaimani teacher rok sanga onek guide khaika kata mani phrungjaka jemon jeng public din rok srungo bai kai student ngo interact khainani gai class of bai kai jeng dolok bai cooperate khai tongnani above the education college ngo tomo mani phrungu tak nang na di modern technology rok phai tong AI rong ni amrong phrungjago te sin internet rong ni bo kahamno exam rok kaham kan cholibo phrungma rok kaham teacher rok belai no guide kheo kaham kai jengno jani jeng mungsung mayang tongai sungkai teacher rok personally jengno phrungo engke jengno jani suppose jeng tabuk kuno mungsa se problem kulai tongkha engke teacher rok belai no jengno kaham kai bojogo that bo lamate bidike thanai jeng lama hamya kulai tongkha borokno jengno tuna nayo kaham lamao jengno mushroom plantation rok phrungo ungko khongkaima rok phrungo plantation of plants and other than that computer skill rok phrungjago because modern day or modern technology ma porinai so modern technology pori hangai sing brain tola kalai thanai thank you. My name is Isha Bhomik from 6th semester physics department of Rajashri College. This college provides a great opportunity and lots of facility to learn to and endure the knowledge and learn more skills in the life. And yeah, I learned a lot of skills from this college and now it's very useful to tackle with the day-to-day life and to deal with many biggest universities and biggest fields. Thank you. Haike Lerewi Tinino Faidi Nini Ani Jotani College Rajashri College of Education and Skill Nikuma Bagbari Lembosara Tripura Kokdug number 98
73673875.